फुडल्या 2 वर्सां भितर नियोजित क्रिकेट स्टेडियमाचे बांदकाम असोसिएशनान सुरू करूंक ना जाल्यार धारगळेंतल्या गोंय क्रिकेट असोसिएशनाक 2018 वर्सा भाड्यान दिल्ली 1.98 लाख चौखण मीटर जमीन सरकार परतून मेळयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। 8 वर्सां पयलीं लीज कबलात जाल्ली आसली तरी जीसीएन रस्ते प्रवेश करपा खातीर पीडब्ल्यूडी कडेन परवानगी मागूंक ना वा थळाव्या अधिकाऱ्यां कडल्यान मान्यताय घेवंक ना अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। जीसीएन ग्राउंड खंय बांदचो जीसीएचो प्रश्न आसा तो तसो सरकार आमी फक्त ताका जागो दिला तेजेर कितें आनी तो फिजिबल आसा नॉट फिजिबल आसा हो जीसीएन ठरोवपाचो आहा। सरकार ताका हांगाच कर म्हणून फोर्स करूं शकना। बट हांव एक गजाल सांगता तांकां जर म्हणजे बिचोले तालुक्यांत तांणी म्हटलां त्या प्रमाणे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्या इट इज अन डेन्स चड पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा। एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात थंय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी वाडत आसा। इन फ्युचर जर ते तूं म्हटला तसो मावळिंग्या जर ते ग्राउंड करता आसत जाल्यार सरकारा कडल्यान तांकां कितें जो सपोर्ट जाय तोय सरकार दिवपाक तयार आसा। कारण तो जागो तेंचो आसा, स्वता तेंच्यांनी विकत घेतला आनी तो विकत घेतलेलो जागा जर तेंच्यांनी आतां थंयसर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो ना जाल्यार परत तेंचोय जागो एक्वायर्ड जावपाक लागतलो। कोण तरी येतलो आनी थंयसर घरा बिरा बांदूंक सुरू करतलो। त्या खातीर तेंच्यांनी आपल्या जागेन जर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो सरकारा कडल्यान कितें सहकार्य जाय पयलीं थंयसरूय सरकार करपाक तयार आहा। अदरवायज फाल्यां सकाळीं सांग्यार बीन खंयसर जरी ग्राउंड सरकाराची जागा तशी आसा इंटेरियर भागात खूब कडेन आसा। इंटेरियर भागात जर आमचे जे ग्राउंड आसा ताका तेकोन आनीक एडिशनल लँड घेवन म्हणजे 153 ग्राउंडा पैकी एखादो ग्राउंड जर एडिशनल लँड तांकां जाय तितकी जर फिजिबल आसा जाल्यार तितूंतलोय ग्राउंड आमच्या दिवपाचो विचार करूं येता स्पीकर सर। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या प्रकल्पाविशीं सरकाराचेर टिका करून प्रकल्पाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्याचो आरोप केलो। सरकार राजकारण कित्याक करता हो विजयाचो प्रश्न आशिल्लो। ताजेर एग्रीमेंट आहा 2 वर्सां आसा। आमी हांगा हावजान बसून एक तकलेन धरूंक जाय। तुमी सगळे म्हणटात की मनोहर पर्रीकार हो तुमचे फाटल्यान आहा, ताजे हातून छत्रछायेन तुमी वयर सरल्या। मनोहर पर्रीकारान हो जागो चूज केल्लो ओन्ली ऑन 3 फॅक्टर्स लोकेशन लोकेशन लोकेशन। स्पीकर सर हो जागो खंयी फिक्स चेंज करूंक मेळना। एक गेम जाता 3 वर्सान एकदां। सो पळोवंक जाय खंय तर मावळिंगे व्हरता सांग्यार व्हरता आनी खंय 3 वर्सां एकूच मॅच जातली। सो मागीर तो व्हायट एलिफंट जातलो आनी मागीर जीसीए बँकरप्ट जातली। पूण हेच जीसीएन तुमकां 10 कोटी रुपया दिल्या। सो तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना एक मिनिट ए तूं मदीं उलोवं नाका, तूं तातूंतय आहा तो जीसीए तुजेर उबो रावपाक सोदता, तूं आनी कितें मदीं उलयता, तूं जातलो रिटायर। स्पीकर सर हो कितें तोंड घालना काय म्हणून सांग, हांव फुडलें सांगतलो मागीर स्पोर्ट्साच्या डिमांडार। एक म्हजो मुखेलमंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न आहा जो जितान विचारला तो ताजो प्रश्न सारको आहा। जीसीएन मागला वयले हे काडपाक हाय टेन्शन वायर। जीसीएन सांगला की आमचे रोड कनेक्टिविटी करची म्हणून। हे तांणी केला अयो ना हे एक तांणी सांगचें। जर तांणी केला जाल्यार आयुष हॉस्पिटलाक हें जाल्लें आहा ते जीसीए कित्याक जालें ना। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी वैष्णवी साळगांवकार।